تجمل. مش كانوا يصطادوا اللولو. Cotton yan, kuya. Iba yung quality niya. Cotton. Ito ba yung sa ano? Sa lalaki? Oo. Lalaki, babae, pwedeng gamitin niya. 40 Safari. isa? Oo. Yan. Cotton po siya. Sana Iba pala yung binili quality. na natin. Yung kanina, nandun, Kanina, oo. 25. 35 dalawa. 35 dalawa, polyester yun. Ito cotton. Lang naman gagamit. Wala na ba iba? Sa likod? Ha?